Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 10th, welcome you again very warmly. This is Sadia Kuyum, your English teacher. Today I am going to discuss questions of the chapter The Sermon at Banaras. Let's get started. Language work. First part, modal auxiliaries. Modal auxiliaries are those helping verbs that express the mode of action denoted by the main verb. First form of verb is used with modal auxiliary. Modal auxiliary سۭتۍ کُس form چھِ گژھان verbٕچ استعمال? First form. گۄڈٕ وَنمو بہٕ تۄہہِ modal auxiliaries کیٛاہ گٔے. Modal verbs or auxiliary verbs, also called helping verbs. یا چھِ modal verbs یا چھِ auxiliary verbs. یِمن چھُ وَنان helping verbs تہِ. Like can چھُ will, could, shall, must, would, might and should. چھِ سٲری یا چھِ modal verbs یا چھِ auxiliary verbs. وۄنۍ ؤنِو تُہۍ auxiliary verbs کٕم گٔے. Auxiliary verb گٔے تِم verb, a verb used in forming the tenses. یِم form چھِ کران tenses, modes or voices of other verbs. یا auxiliary verbs گٔے تِم verbs that are used along with the main verbs and indicate. چھِ تِم verb یِم گژھان چھِ کَمٮ۪ن verbن سۭتۍ use along with the main verbs and indicate. پَتہٕ کیٛاہ چھِ اَسہِ ہاوان؟ tense چھُ ہاوان, voice چھُ ہاوان, mode of the speaker چھُ ہاوان, make questions یا negatives. Types of auxiliary verbs چھِ زٕ type. Two types of auxiliary verbs are there. اکھ گٔے primary auxiliary, بیٛاکھ گٔے modal auxiliary verbs. ییٚتہِ چھُو تۄہہِ مطلب fill in the blanks دِتھ sentence. یِمن منٛز چھِ بَرٕنۍ modal auxiliaries. بہٕ پَکہٕ اُکنٕے. Now use the appropriate modals in the following sentences. First one is, every day he dash do jogging in the morning. اَتھ منٛز کُس modal auxiliary ای؟ اَتھ blank منٛز اَتھ منٛز ای should. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ second, I dash be glad to hear from you. اَتھ منٛز ای will. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ third, he dash take the car. اَتھ منٛز ای can. ژوٗرِم چھُ I dash leave the office as soon as I have finished. اَتھ منٛز ای could. پٲنٛژِم چھِ he said I dash use his laptop. اَتھ منٛز تہِ ای could اَتھ blank منٛز. شیٚیِم چھِ he dash be waiting at the airport when we arrive. He would be waiting. سٔتِم چھِ measles dash be quite dangerous. اَتھ منٛز ای can. ٲٹھِم چھُ the child dash help weeping. The child can't. اَتھ منٛز ای modal auxiliary can't. نٔیِم چھُ parents dash look after their children. اَتھ منٛز ای must. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ دٔہِم we dash respect our parents. اَتھ منٛز ای should. کٔہِم چھِ we dash not worry. We need not worry. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ بٔہِم he dash not face his enemy. اَتھ منٛز ای can اَتھ blank منٛز. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ترٛوٚوٲیِم I dash prefer death to dishonor. اَتھ منٛز ای would. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ژۄدہٲیِم we dash help the poor. اَتھ منٛز ای blank منٛز should. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ پنٛدہٲیِم she dash tell a lie at any time. اَتھ منٛز کُس modal auxiliary ای must not. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ شُرہٲیِم dash that I were rich. اَتھ منٛز کُس modal auxiliary ای؟ اَتھ منٛز ای would. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ سَدہٲیِم take light diet lest you dash fall ill. اَتھ منٛز ای should. اَردٲہِم چھُ how dash it happen. اَتھ منٛز کیٛاہ ای can. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کُنوُہِم گاندھی جی dash spin every morning. اَتھ منٛز ای گاندھی جی used to. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ وُہِم we eat so that we dash live. اَتھ منٛز کُس modal auxiliary ای؟ اَتھ منٛز ای may.
ये मॉडल वर्बस क्या करान सेंटेंसस मज बे ये मॉडल वर्बस करान मीनिंग एड करान मीनिंग कत करान एड मीनिंग मैन वर्बस अकिस सेंटेंसस मज बाय एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेस क्या करान या एक्सप्रेस करान पॉसिबिलिटी या एबिलिटी या परमिशन या ओब्लिगेशन मैन वर्बस करान अकिस सेंटेंसस मज मॉडल वर्ब या एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी या एबिलिटी या परमिशन या ओब्लिगेशन यथ पे एडवर्ब करान एड बेकिस वर्ब किस मीनिंगस या एडजेक्टिव किस या बेकिस एडवर्बस इथे पे मॉडल वर्ब करान एड मीनिंग टू द मैन वर्ब इन अ सेंटेंस बाय एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी एबिलिटी परमिशन और ओब्लिगेशन ब्याक सेकेंड पार्ट लैंग्वेज वर्क रिलेटिव क्लास लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस द गर्ल who was sleeping was punished who was sleeping underline करित यह relative clause यह बह करान describe on तुहंदिस text book किस page number 43 पे दिथ in the above sentence the underlined part is a relative clause यह वोन मे तुह गए underline part यह sentence यह relative clause तुह पता क्या गो a clause is a smaller sentence clause smaller sentence which forms part of a longer sentence यह करा form एक longer sentence part यथ मन subject ते predicate ते पनुन subject ते अत predicate ते a relative clause is a part of sentences which tells us यह वना अस relative clause स part sentence युस अस वना which person or thing कुछ यह person या यह कम किस्मुक या यह क्या करान The speaker means क्या यह वसा अस तान वातनाउन क्या अमिच कम यह क्या करान युस पर्सन यह कम किस्मुक या यह चीज़ कम किस्मुक इन अदर वर्ड्स या अस हेको वन रिलेटिव क्लास गिव्स अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यह दिवान एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बे के मजीद इन्फॉर्मेशन कत बारस मज सब्जेक्ट किस बारस मज या ऑब्जेक्ट किस बारस मज यत पेज नंबर 44 पे दिथ टेबल अत कॉलम बनत गोडनिक कॉलमस मज केस कम किस्मो केस तो फर्स्ट पर्सन खतर क्या इस्तेमाल कुस क्लास इस्तेमाल रिलेटिव क्लास एनिमलन तो चीज़न खतर क्या इस्तेमाल प्लेसन खतर क्या टाइम खतर क्या रीजन खतर क्या केस इस पर सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव पर्सनस खतर इस पर इस्तेमाल who या that objective खतर इस्तेमाल गसा whom या that पर्सन खतर ऑब्जेक्टिव इस पर पॉजिटिव केस इस पर फॉर पर्सन खतर गसा इस्तेमाल कुस रिलेटिव क्लास whose एनिमलन खतर गसा सब्जेक्टिव केसेस अंडर इस्तेमाल which या that ऑब्जेक्टिव केसन खतर गसा फॉर एनिमल्स एंड थिंग्स which या that इथे पे पॉजिटिव केसन खतर गसा इस्तेमाल फॉर एनिमल्स एंड थिंगन whose सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केसेस खतर गसा प्लेसन मज इस्तेमाल वेयर ऑब्जेक्टिव खतर ते वेयर पॉजिटिव खतर ते वेयर इथे पे इस पर केस सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव टाइम इस पर पत इस पर गसा वैन इस्तेमाल फॉर सब्जेक्टिव एंड फॉर ऑब्जेक्टिव ते वैन एंड फॉर पॉजिटिव केस वैन इज यूज्ड एज वेल इथे पे रीजनस खतर गसा सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव खतर वाई व्हाट एटसेट्रा इस्तेमाल ऑब्जेक्टिव खतर ते गसा why what etc इस्तेमाल for reasons and possessive खतर ते गसा why what etc इस्तेमाल for reasons बन किन छु तय बे के एग्जांपल दिथ तो यम वुचु तुह पाने अत पन्ने बुक पे अस करो यम सेंटेंस यम छि दिथ इमन मन छु करन रिलेटिव क्लास लगाउन गोडनुक सेंटेंस छि दिथ अस वुचो दोयम छि A waitress served us. She was very polite and patient. The waitress who served us was very polite and patient. Treyim government passed a law. The public didn't accept it. Government passed a law which was not accepted by the public. Torim a girl was highly praised. She saved a baby from drowning.
The girl who saved a baby from drowning was highly praised. Ithe pٲٹھۍ چھِ پٲنٛژِم Tom could not walk properly. Tom was lame. اَتھ کیٛاہ بَنہِ Tom who could not walk properly was lame. Shame I visited the school Sir Muhammad Iqbal had studied in that school. At kya bain? I visited the school in which Sir Muhammad Iqbal had studied. Ithe pٲٹھۍ چھِ سٔتِم the fires caused widespread damage. They swept across much of northern Kashmir. اَتھ چھُ بناوُن sentence with relative clause. The fires which swept across much of northern Kashmir caused widespread damage. Ithe pٲٹھۍ چھِ ٲٹھِم A play was staged in the theatre. It was not a great success. اَتھ کیٛاہ بَنہِ یہِ چھُ combine کَرُن with relative clause. The play which was staged in the theatre was not a great success. Name sentence kya chhe? Javed is away from home a lot. His job involves a lot of traveling. Can you tell me why he is away from home a lot? Goya combine relative clause the pair of sentence. Ithe pٲٹھۍ چھِ دٔہِم The manager spoke to the workers. Their work was below standard. Yit چھُ کَرُن combine with relative clause سۭتۍ. The manager spoke to the workers whose work was below standard. یہِ مۄکلیو تُہُنٛد یہِ question. وٕچھِ بیٛاکھ part writing work. The Buddha sermon is over 2500 years old. Given below are two recent texts on the topic of grief. یُس یہِ بُدھا سُنٛد سرمن چھُ کوٗتاہ کالُک یہِ کوٗتاہ اولڈ چھُ مطلب how many years چھُ یہِ ago چھُ یہِ آمُت لیکھنہٕ 2500 years old چھِ یہِ. یَتَتھ چھِ page number 45 پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تۄہہِ ٹٮ۪کسٹ زٕ دِتھ ٹاپِک زٕ دِتھ کَتھ مُتعلق گرٛیٖفَس مُطابق. یہِ چھُو تۄہہِ مطلب رِلیٹِڈ ٹُو گرٛیٖف چھِ یَتَتھ زٕ ٹاپِکٕس دِتھ یہِ چھُو تۄہہِ کَمپِیَر کَرُن اَکھ بُدھانہِ سِرمَنَس سۭتۍ بیٚیہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ یِم کَرُن. اَکھ چھُ گُڈ گرٛیٖف بیٛاکھ چھُ گایِڈ ٹُو کوپِنٛگ وِتھ ڈٮ۪تھ آف اَ لاوُڈ وَن. تہٕ یِم چھِ کَرٕنۍ پانہٕ ؤنۍ تہِ کَمپِیَر بیٚیہِ بُدھانِس سَرمَنَس سۭتۍ تہِ کَمپِیَر. تۄہہِ چھُوا باسان پَتہٕ چھُو تۄہہِ کَرُن سونٛچُن پنٛنہِ جایہِ تۄہہِ چھُوا باسان یِم بُدھا سٕنٛدۍ آیڈیاز چھِ یِم چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ گژھان اٮ۪پلاے. یِم چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ معنی تھاوان نَوا ڈیز یَتھ ماڈٲرٕن وٲلڈَس منٛز تہِ چھِ یِم اَپلاے تھاوان. کِنہٕ تۄہہِ چھُو بیٚیہِ کانٛہہ سوٗنٛچمُت اَمہِ کھۄتہٕ چھُ بٮ۪ٹَر کانٛہہ وے یُس ڈیٖل کَران چھِ گرٛیٖفَس سۭتۍ دُکھَس سۭتۍ. اگر تۄہہِ تہِ چھُو باسان اگر باسان چھُو تۄہہِ بُدھا سُنٛد چھُ اَصٕل ٹیٖچِنٛگ وے ڈیٖلِنٛگ وِتھ گرٛیٖف یہِ چھا اَصٕل کِنہٕ یِم چھُ ٹٮ۪کسٹ یُس تۄہہِ یَتَتھ چھُ دِتھ پیج 45 پٮ۪ٹھ اگر تۄہہِ باسان چھُو کُس چھُ اَصٕل. تمہِ پَتہٕ چھُو تۄہہِ کَرُن 150 to 250 وٲڈَن پٮ۪ٹھ پنٛنٮ۪ن فیٖلِنٛگ لیکھٕنۍ رِلیٹِڈ ٹُو گرٛیٖف. گرٛیٖف کِس بارَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ ڈیٖل کَران گرٛیٖفَس سۭتۍ. یہِ چھُ تُہٕنٛز لیسنہِ ہُنٛد لاسٹ کوسچن. تہٕ یہِ لیکھو أسۍ اِنشاء اللہ. آز گوٚو یُتُے. بِہِو خۄدایَس حوال. اَسَلامُ علیکُم ورحمتہ.